Padre nuestro que estás en los cielos, Heavenly Father, who is in the heavens, bendito sea tu nombre. blessed be your name. Venga tu reino sobre nosotros. May your kingdom come over us. Hágase Dios tu voluntad May your will be done en los cielos in the heavens y también en la tierra. and in the earth. El pan nuestro de cada día, Our bread, dánoslos hoy give it to us today, y perdona nuestras ofensas, and forgive us our trespasses, como también nosotros perdonamos a quienes nos hayan ofendido. as we forgive those who have trespassed against us. Porque tuyo es el reino, Because yours is the kingdom, por los siglos de los siglos. forever and ever. Amén. Amen. Gracias, Jesús, Thank you, Jesus, por darnos la vida, for giving us life, por perdonar nuestros pecados, for forgiving our sins, por darnos a tu Santo Espíritu for giving us your Holy Spirit, y por llenar nuestras vidas con tu presencia. and for filling our life with your Espíritu Santo, presence. guíanos hasta el final, Holy Spirit, guide us until the end. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Ok, sea bienvenido todo el auditorio. May each and every one of you be welcomed. Le damos la bienvenida a cada uno de todos los hermanos en Cristo y a amistades We a este nuevo welcome each video and every single one of you guys. We'll see. que queremos compartir con cada uno de ustedes. We welcome each and every single one of you guys to this new video that we want to share with each and every single one of you. Estamos en un estudio del libro de los Hechos, We are studying the book of Acts, a la altura del capítulo 14, chapter 14, verso 1 en adelante. verse 1 and forward. Es un honor compartir la palabra desde nuestro hogar con cada uno de ustedes. It is an honor to be able to share the word of God with you guys. Y la intención es educar a nuestros hijos y conectarlos desde muy temprano con la presencia de Dios. And the intention of these classes is to be able to help our children connect with God at a very young age. Porque cuando no nos sentamos a estudiar la palabra con ellos, lo que ellos pueden aprender es una religión y no un camino. Because if we don't take advantage of this time, what our children can learn is just a religion and not a way of life. Y a través de estas clases, And through these classes, nosotros estamos como padres de ellos introduciéndolos y guiándolos a la fuente que es Cristo. as their parents, we are teaching them and guiding them to the fountain, whom is Jesus Christ, Con la esperanza with the hope de lo que la palabra del Señor dice, in mind of what the word que of nosotros God como says, padres de ellos debemos introducirlos en el camino del Señor. that as parents we should introduce them to the way of the Lord, Y confiar en la misma palabra que ella hará todo lo que el Señor ordenó que hiciera, ¿verdad?, en la vida de cada uno de nosotros. and trust that the word is going to be able to do everything that it is purposed to do in our lives. Así que le vamos a dar lectura a la palabra del Señor. So we're going to start reading the word of God. Y Hechos capítulo 14, verso 1, dice de la siguiente manera. Aconteció que en Iconio, que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Go, Jojo. Verse 1. Now it happened in Iconium Iconium that they went together to the synagogue of the Jews, and so spoken that a great multitude of both the Jews and of the Greeks believed. El versículo 2 dice: Verse 2 says, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. but the unbelieving Jews stirred up the Gentiles and poisoned their minds against their brethren.
Aquí miramos nosotros en este pasaje bíblico, hermanos, que la palabra de Dios estaba siendo predicada por los apóstoles. Here we see that the word of God was being preached by the apostles, Y dice aquí el Señor de que creyó muchísima gente, and that a lot of people believed, judíos y griegos. both Jews and Greeks. El problema no es con la gente que cree, So the problem isn't with people that believe, sino que el problema es con la gente que no cree. but the problem starts with the people that don't believe. La gente que no creyó a la predicación de Pablo y de Bernabé, The people that didn't believe in the word that Paul and Barnabas had esta gente taught, excitaron y corrompieron, dice la Escritura, los ánimos de los gentiles contra los hermanos. they poisoned the minds against the brethren. Esto es, hermanos, parecido como cuando en un hogar, en una familia, For example, this might happen in a hay un family matrimonio que no conocen de Cristo. where a marriage might not know about Christ. Salen a tomar juntos, They go out and they party together. salen a discotecas, They go to just hacen nightclubs. fiestas, toman, beben, They fuman. drink, they smoke, they have parties. Y el problema de esto And the problem of this es cuando uno de los dos se convierte a Cristo. a problem happens with one of them when one of them comes El and otro que believes in el Jesus otro que no Christ. cree The other one that doesn't believe trata de corromper al que ya creyó. tries to corrupt the mind of that person that En did este caso, start to believe. In this case, una mujer que no se convierte a Cristo a woman that does not convert to y Christ, su esposo de ella ya se convirtió al Señor, but her husband has already believed in Jesus. puede provocar de que su marido se aparte del camino de Dios. A woman can cause for her husband to walk away O from the viceversa, ways el of the esposo Lord. que no se convierte y la esposa que sí se convierte puede hacer, ¿verdad?, de que se separe el que ya vino a la luz de Cristo. And this example can happen vice versa between a woman believing and a man not believing, in other words, a man believing and a woman not believing. It could happen. both ways. Esto es lo que pasa, And what happens que en este pasaje bíblico is that in this passage, hubo mucha gente que no creyó en la predicación de Pablo y de Bernabé. there was a lot of people that believed and a lot of people that did not believe. Y esta gente desanimaron a las personas que habían creído en el Evangelio de Cristo. And the people that did not believe poisoned the minds against the brethren. So they poisoned the minds against the people that had believed. Es allí donde nosotros, cuando nos acabamos de convertir a Cristo, debemos tener mucho cuidado. Those are the moments in time when we convert ourselves to believe in Jesus Christ, where we need to be very careful. A través de este video, Through this video, quiero aprovechar, ¿verdad?, para alentar a los hermanos que alrededor, ¿verdad?, de la iglesia o del mundo entero pueden ver estos videos. I want to be able to bring hope to those brothers and sisters that can see these videos. Quiero motivarlos a que si se acaban de convertir al Evangelio de Cristo, And I want to motivate you if you have just become a brother and sister in Christ. se cuiden de esas personas, ¿verdad?, de que tratan de desmotivarlos o traten de apartarlos del camino del Señor. For you to take care of your mind against those people that try to lure you away from the ways of the Lord. Precisamente a veces no tiene que ver, ¿verdad?, totalmente gente desconocida, Sometimes it's not people that are not close to you. sino de los más cercanos, nuestra familia. A lot of the times it's close family members and friends. Lo más conveniente And what is more convenient es aprovechar nuestro tiempo con el Señor, is for you to take advantage of the time that you have with God. Abrazar, ¿verdad?, con todo nuestro corazón la fe que nosotros hemos creído que es en el Evangelio de Cristo. And take a hold of your faith that you believed in Jesus Christ. Tratar de apartarnos en tiempos de meditación con la palabra del Señor. And separate yourself and try to meditate in the word of the Lord. Tomarnos tiempo para dedicarnos a la oración. Take time to pray and create a relationship with your Ayunar God. a menudo. Fast Y congregarnos
¿verdad? Cada vez de que hayan reuniones en las iglesias. And go to church every time there's a reunion in church. Esto va a desarrollar carácter en la vida del creyente This will build up your character, y le va a permitir fortalecerse y crecer en el camino del Señor. and it'll allow you to persevere and grow Y va a in the poder ways of the Lord. soportar las pruebas, las tentaciones, las provocaciones. And when temptation and troubles come, you will be able to overcome them. Y así va a poder, ¿verdad?, crecer en el Evangelio, en el conocimiento de la palabra de Dios. And that is how you will be able to grow in your relationship with the Word of God. Entonces, el verso 3 dice, por tanto se detuvieron allí por mucho tiempo, hablando con denuedo, confiando en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por mano de ellos señales y prodigios. Verse 3 says, therefore they stayed there a long time, speaking boldly in the Lord, who was bearing witness to the word of his grace, granting signs and wonders to be done by their hands. Entonces, cuando hay oposición en el camino del Señor, So when there is opposition in the ways of the Lord, esto hace que la obra del Señor vaya más lento. this causes for the manifestation to go a little slower. Y el encargado de traer tal oposición a la iglesia de Cristo ¿Qué dijo? concéntrate en la clase. El encargado de traer la oposición a la iglesia de Cristo So when you bring opposition to the Church of es Christ, el mismo Satanás. is Satan himself. Este disturbio que se hizo, ¿verdad?, en este tiempo, This thing that happened during this time obligó a que Pablo y Bernabé se quedaran por mucho más tiempo ahí predicando el evangelio. obligated Paul and Barnabas to stay there and try to preach a longer time. Pero el Señor se glorificaba a través de estos varones, And God would glorify himself through dándoles these people sabiduría extraordinaria y hablando por medio de ellos con denuedo la palabra. and giving them power in their tongues and being able to give them powers to manifest other things. También el Señor los respaldaba concediéndoles que por mano de ellos hicieran señales y prodigios. And he allowed them to do signs and wonders by their hands. A veces nos desesperamos, ¿verdad? Por ejemplo, los pastores que están comenzando una obra, So sometimes we wonder with new pastors se desesperan when some pastors become worried porque ven que la obra no crece, because they see that their ministry isn't growing. pero hay que tener paciencia, hermanos, en este camino del evangelio, But we have to have patience porque cuando hay oposición de parte del enemigo, because when there is opposition from the enemy, según este pasaje bíblico va a haber mayor gracia del Dios Todopoderoso. according to this passage, there's going to be a greater grace upon you. Porque a tal oposición, Because through this opposition from the enemy, el Señor respondió con señales y prodigios. the Lord granted signs and wonders. Entonces, de cierto modo hay que alegrarnos cuando hay oposición, So sometimes we should be happy when there is opposition porque veremos señales y prodigios del Señor. because we will see signs and wonders from the Entonces Lord. hay que esperar y confiar en Dios hasta el final. So we have to wait and trust in God until the end. Serenidad, léete el verso 4, por favor. Verse 4, Serenity. On 14, Rennie. Right there. Verso 4, rápido. Right there. Now it happened in This one right here. Verse 4, but the multitude of the city was divided. divided part side with the Jews and part with the Apostles. apostles. Ok, el verso 5, léelo, Josías, por favor. Verse 5, Josiah. And then
attempt was made by both the Gentiles and the Jews with their Rulers, rulers to abuse. and stone them. You're welcome. Ok, el verso 4 dice, Verse y la 4 gente de la says, ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. But the multitude of the city was divided, part sided with the Jews and part with the apostles. Hermanos en Cristo, en este tiempo no es nada diferente. Brothers in Christ, these moments are no different. Hoy, aunque nos llamamos pueblo del Señor, Today, although we call ourselves children of the la Lord, iglesia de Cristo de cierto modo está dividida. the church is divided. Unos están con el evangelio de la prosperidad, Some people preach about the gospel no of predican de otra prosperity. cosa que no tenga que ver con prosperidad. They don't talk about anything that does not have to do with prosperity. Otros están con el evangelio de la religión, Some people do the religious. enseñan más religión que palabra del Señor. They teach more about religion than the word of God. Otros están enseñando acerca del legalismo. Other people are speaking about, Legalism. thank you, legalism. Entonces, el legalismo Legalism es tan dañino como si realmente nos volviéramos fariseos. is so hurtful that you might even look like a Pharisee. Fariseos no en conocimiento de la palabra, bueno fuera eso, hermanos, It'd be good if we were Pharisees of the word, sino en oponernos a la palabra del Señor y a enseñar doctrinas de hombre y poniéndolas por encima de la misma palabra del Señor. but instead of teaching the word, we try to teach about what we think as men, and we put it above the word of God. Entonces, el verso 5 dice, Verse 5 says, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, and when a violent attempt was made by both the Gentiles and the Jews with the rulers to abuse and stone them, cuando la palabra de Dios se predica con poder, when the word of God is taught with power, cuando se predica con denuedo, when it is taught with when you speak boldly, va a haber mucha oposición del enemigo. there will always be opposition of the enemy. Entonces, lo que pasó aquí, So what happened here que hubo un disturbio en todos los hermanos. is that there was a disturbance between all the El brothers. verso 6 dice, Verse 6 says, y habiéndolo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia y de toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. they became aware of it and fled to Lystra and Derbe, cities of Laconia, I don't know, and the surrounding region. Entonces, cuando hay oposición en ciertos lugares, When there is opposition in certain places, cuando la bendición del Señor no es recibida, ¿verdad?, por nosotros, when the blessing of the Lord is not received by many, o ciudades se resisten al evangelio de Cristo, or cities resist the gospel of the esa Lord, bendición se mueve para otro lugar. that blessing that God had for you moves to another Los place. discípulos se movieron de ese lugar a otro y predicaban el evangelio. The disciples moved from that place and they went and they preached Pero elsewhere. lo que nunca nosotros debemos permitir que nos suceda como creyentes But what we should never allow to happen as es que believers nosotros dejemos de predicar el evangelio. is for us to stop preaching the Si gospel. nos critican, If they criticize si nos us, persiguen, if they persecute us, si nos acorralan o nos encarcelan por causa del evangelio, hay que seguir predicando. if they put us in jail for cause of the gospel, we should keep on preaching it. Yo sé que estas cosas es más fácil decirlas que sufrirlas, So a lot of these things it's easier to talk about than to actually go through porque it. no todos estamos preparados, hermanos, siendo honestamente, a sufrir afrentas por causa del nombre de Cristo. Because if we are honest, not a lot of us are able to or are willing to accept to be persecuted because Lastimosamente of en este tiempo, el pueblo del Señor, ¿verdad?, incluyéndome mi persona,
somos muy cobardes para defender el evangelio de Cristo. It is sad to say that a lot of us, including A los ourselves, primeros are cristianos, cowards to even stick up for the gospel. los primeros cristianos, The first Christians esta gente estaban dispuestas a morir por causa del evangelio. were ready to die for the cause of the gospel. Y estos no estaban tristes y lloriqueando. And they weren't sad Estos se and sentían crying. orgullosos, dice, de haber padecido afrenta por causa del nombre de Cristo. They were proud of being able to be persecuted for Jesus En el Christ. Coliseo romano In the Roman Colosseum, ejecutaban a familias enteras por creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. they would execute entire families for believing in the word of Jesus Christ. Allí hubieron padres de familia There were fathers que fueron testigos con sus mismos ojos. that would testify, Ver cómo la fiera, los tigres y los leones and they would see how the lions and the tigers despedazaban a sus propios hijos a la vista de ellos. would tear apart their own children in front of them. Y esta gente, And these people, aunque sufrían ese trauma y ese dolor antes de ver la muerte, although they would suffer that trauma ellos and resistían that hasta el hurt final, before the death, they would resist until the pero end. nunca negaban la fe que ellos tenían, que era un fuego que ardía en sus corazones. And they never turned back on the gospel because there was a fire that was inside their heart. Nunca negaron al Mesías. They never said that they didn't believe Y in ellos Jesus. preferían que hicieran pedazos sus cuerpos, pero nunca negaron al Mesías. And they preferred for them to be eaten by the lions and tigers than for them to say that they did not believe. Pero hágame una ofensa a mí, But offend me, y le aseguro que voy a tardar mucho tiempo en perdonarlo. and O quizás no le vuelva a hablar por el resto de mi vida. I assure you that I'll take a long time to forgive you and possibly not ever talk to you Porque queremos un evangelio fácil. because we want an easy gospel. Estamos viviendo un evangelio bien acomodado. We are living a very easy gospel. Todo tiene que girar en torno a nosotros, si no, no es evangelio. Everything has to revolve around us. Porque If para not, los it is not a discípulos, gospel. lo más importante para ellos era la palabra del Señor. Because to the disciples, the most important thing was the word of God. Pero para nosotros, esta generación, somos más importantes nosotros que la misma palabra. But in this generation, we are more important than the word of God. Ay, ay, ay. Verso 11 dice, Verse 11, it says, entonces la gente, visto lo que Pablo... Verso 11 estábamos, ¿verdad? no. Verso 7, ¿verdad? 7. Bueno, verso 8 dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Verse 7 says, and they were preaching the gospel there. Verse 8, and in Lystra, a certain man without strength in his feet was sitting, a cripple from his mother's womb, who had never walked. Este oyó hablar a Pablo. This person heard Paul talking. ¿Qué estaba haciendo Pablo? And what was Paul doing? Estaba predicando la palabra. He was preaching the word of God. La palabra que Pablo predicaba, el evangelio que Pablo predicaba estaba cargado de fe. The word that Paul would preach was full of faith. Cuando Pablo predicaba, When Paul would preach, los sermones de Pablo the sermons of Paul estaban cargados de fe, were so full of faith tanto que inspiraban a toda la audiencia a creer con ese mismo fervor que Pablo creía. that they would inspire everybody to believe with the same faith that Paul had. Y había un hombre allí que nunca había caminado, que era cojo. And there was a man there that had never walked, Este fue impregnado de la fe que Pablo tenía. and he was filled up with the faith Y that cuando Paul escuchó al had. apóstol Pablo disertar acerca de la palabra del Señor, And when he heard Apostle Paul talk about the word of God, este hombre fijó los ojos en la vista de Pablo this man saw Paul eye to eye. O sea que estos dos varones hicieron contacto visual. They saw each other. Y dice el verso aquí, y viendo que tenía fe para ser sanado, And it says, this man heard Paul speaking, Paul observing him intently and seeing that he had faith to be healed. dice el verso 10, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Said with a loud voice, stand up straight on your feet. And he leaped and walked. Bendito sea nuestro Dios.
Blessed be our God. Este es el poder de Dios. This is the power of God. Estos son los verdaderos, verdad, discípulos del Señor. These are the true disciples of the Lord. El apóstol Pablo, Apostle Paul, él nunca perdió el enfoque. he never lost Él focus. sabía que en medio de oposiciones, de persecuciones, de palo y de piedra, su misión era predicar el evangelio. He knew that even though he would be persecuted, he had to spread the word of the Lord. A Pablo lo perseguían por allá, Paul was chased over there, él se movía allá por el otro lado and he would move to the other y side, predicaba el evangelio. and he would spread the Lo gospel. encarcelaban ahí They would put him in y cuando lo jail, dejaban en libertad se movía para el otro lado. and when he would be released, he predicaba would el move to the evangelio. other side, and he would preach the gospel. Lo agarraban allá y lo apedreaban They would catch him over there, and they would rock him, y se movía para acá y predicaba el evangelio. and he would move to another place and preach the Lo word. agarraban de este lado y le daban látigos. They would catch him there, and they would whip him. Entonces se movía para la siguiente cuadra y volvía a predicar el evangelio. So then he would move to the next city, and he would still preach the word of God. De algo sí estaba seguro Pablo, Paul was very sure of one que thing, solo la muerte impediría de que él predicara el evangelio. that only his death would stop him from Nosotros preaching no the word. recibimos ni ofensas, We do not receive any ni kind of offense. bofetadas, We ni aren't mucho getting menos slapped. látigos o piedras, We're not getting whipped or rocked. pero a nadie le predicamos el evangelio. Yet we do not preach the word of God to anyone. Pregúnteselo usted que me está viendo aquí a través de este video. Ask yourself, ¿A cuántos de sus compañeros de colegio, de universidad o de trabajo le ha predicado el evangelio? Cuéntelo usted con sus dedos y te va a dar cuenta de que no le está predicando a nadie. how many people from school, from work, have you preached the word of God to? And you will be able to tell yourself that you haven't preached it to anybody. Hágase una pregunta, ¿con cuánta gente tuvo contacto usted en cada día? Ask yourself how many people you had in contact with today. ¿A cuántos de ellos le anunció a Cristo? How many of them did you share the word of God with? Y se dará cuenta de que habló de cualquier bobería menos del evangelio de Cristo. And you will know, you will realize that you talked about all sorts of things except for Porque Jesus. nosotros, los cristianos de este tiempo, Because the Christians of this time, Serenity, somos cristianos wake up. camaleones. We are chameleon Christians. Hay una plática aquí que no tiene que ver con Cristo. We see people talking, and it doesn't have to do anything with Entonces Jesus. nos metemos en esa plática y nos hacemos uno como el otro grupo. And we go in and we join that talk without having to talk about Jesus. Hay una plática aquí de chisme. They are gossiping on the other side. Entonces nos vestimos de chisme y nos metemos en el chisme. And we decide to go and get into the gossip. Pero hay una persona en medio de nosotros predicando el evangelio But there might be one person preaching the word of y le God, ponemos un zipper a la boca y decimos amén a lo que el otro hermano está diciendo allá. and we zip our mouth and we do not even say amen to what the person is Porque saying. nos avergonzamos de que la gente hable en público del evangelio de Cristo. Because we are embarrassed of people talking in public about Jesus. Lastimosamente este evangelio fue diseñado para que se predicara no solo dentro de la iglesia, sino que se predicara en las calles, en los caminos, en las plazas, dice el Señor. But this word of God was made so that it could be preached publicly. Lo que oíste, dijo Jesús en los secretos, Jesus says, what you heard in the secret, gritadlo desde la azotea, dice el Señor. yell it from the rooftops. ¿A cuánto nosotros le hemos estado gritando el evangelio? How many people have we shared the gospel with? A ninguno. Nobody. Pero pregúntele a cuánto a usted le ha faltado el respeto. But ask yourself, how many people have you disrespected? A muchos. Plenty. Entonces, So, Why you looking at me? esta es la palabra del Dios Todopoderoso que queríamos nosotros compartir con ustedes. this is the word of God that we wanted to share with you today. La prédica estaba tan buena The thing was so good que parece que todo el auditorio ya se durmió. that it looks like everybody fell asleep. Yo creo que yo soy más ungido que el apóstol Pablo, porque Pablo solo se le durmió uno, a mí se me durmieron dos ya. Lester says that he must have a very strong anointing, Entonces yo soy stronger más than ungido que el Apostle apóstol Paul, Pablo. because Apostle Paul only made one fall asleep, but he made two. No es la unción que levanta, sino la unción que duerme.
He says that it's not the anointing that wakes Pero people como up, dijo but the one that Pablo, falls asleep. Aunque se duerme el auditorio, el evangelio de Cristo está siendo predicado. But even though, Hey, I'm awake. like Paul says, even though the people fell asleep, the word of God is still being preached. Entonces, damos gracias al Dios Todopoderoso So we give thanks to God Almighty por este momento, ¿verdad?, que hemos tenido y compartido con ustedes. for this moment that we've had, that we've been able to share Esperamos with you. vernos la próxima semana si la voluntad de Dios así lo permite, And we pray para that we are able to compartir see el you evangelio next de week Cristo. so that we could share the word of God with you. Este es su servidor, This is your servant, Lester López, Lester Lopez, su familia, and his family, predicando el evangelio. spreading the word of God. Bueno, hubo un accidente allí. Yeah, an accident. I am bored. Ok. En el nombre de Jesús, hermanos, In the name of Jesus, amén y amén. amen and amen.